Hello guys! So for today's videos is magchika-chika na po ta guys. Mag-sharing na po ta about sa nangahitabo, about what happened for the last few months. Yes, so actually guys, if you remembered na mga 8 months or 6 months ago, I was asking a help for you guys. And I'm very thankful for those people nga nag-share sa ilang blessings for me. And thank you po sa mga tao nga wala naghatag or wala nag-share sa ako. Basta ay next time. So actually guys, gamay ra gid kaayo ang nag-help atong time. And yes, so actually guys, share ko sa inyo nakasulod gyud ko or nakasulod ko og work that time. But 1 month ra ko ato nga time naka-work so saka construction firm. Hawa ko because I don't know what happenings over there. Yes, kung unsay ilang pamamalakad. So I don't like the environment. Very toxic. Yes, so and after that, I work BPO as a trainee because wala ko sulod kay kanang ang company namo or ang company ang image niya is daot siya sa US. So mostly the client and customer wasn't work with our company. So nawala siya, wala na stop ko, and I transferred another BPO companies, which is new siya diri sa Cagayan de Oro City. But 13 days ra ko dito nag-duty because communication skills, listening skills, and that is my problem. So transfer me og another account, and until now we are waiting, and so far nawala na gid akong interest sa mong company guys. Kay actually for us dapat kay kanto man ko siya is wala na mi gipadayal, wala mi gipatry try mi gi inan nga i-transfer mi og other account because we are not past the Mac call. Yes, so mo na siya ang nakalisod sa call centers guys. So wala man lang mi gipa try og dial, and so that they can know kung unsa gyud among kaya buhaton, di ba? Mamanggid na siya dapat na kay training pa ba to siya. So dapat try mi og dial para makabalo sila or alam nila kung makakabinta ba talaga kami or hindi. That's the right point for that. Yes. So mao na siya guys. So current guys is I'm struggling because pila na December na po. So actually taman rami atong November 19 ato. So until now ay wala pa ko nakakita og work, and I'm very stressed and struggling ko find a job because kabalo na ta, there's a lot of graduate over here. So lisod kaayo mangita and age, di ba? And there is a lot of new graduate, mga batanon, mga fresh, so mga hituraan. So behind kita or ma-pildi because daghan kay ta kontra. So mo na siya guys, ka-worried ko now. And regarding atong sa GCash na nasa video nga katong mga 8 months ago, wala na nako to siya ginagamit ng GCash. So na ko yung GCash na bago, and yes, mo na siya guys ang akong worried, and kaka-worried ko. But wala gyapon ko nawadaan og hope na may mga times nga nagit sa point nga ka nakasurrender na ko or kakadawon kakapuyan ako. But I never give up for this because kabalo ko na kayo na ko ni siya because dagan na kay ko giagian sa akong life ng mga hardship, di ba? So karon pa lugar ko mo suko or karon pa lugar ko mo render. So I know God has a better plan for me, and I know that, yes guys. So muna siya guys, dili lang kita pakawala og paglaom, and
I'm so sorry because dili ko always paka-upload diri sa YouTube because ang data kusog mo siya mo kaon og dito so dili kay ko ka-upload diri sa YouTube, but don't worry, I'm still here, I'm still there, just watching me. And diri sa YouTube is diri na ko gina-upload akong mga personal, mostly of the personal sharing and about life and about struggle and everything here in YouTube, because there's the YouTube is kanang kuan man siya, kanang more personal siya nga account just start po dito sa YouTube. Yes guys, so I hope you kay pila na ng years akong YouTube, it's almost 5 years or 6 years, so kayo, and I hope nga ma-follow mo ani guys kay napat sa 200 plus nga followers. So I hope nga kini nga balay is kaning YouTube na ko is mo dako. I'm praying na wala ko siya. And please don't forget to subscribe this YouTube channel. And that's all. Thank you. Bye bye.